हेलो ट्रेडार्स आज मैं ट्रेड करिছিলে আপোনালোকক মই লজিকটো শেয়াৰ কৰিম মই কেনেকৈ লছ কৰিছে কেনেকৈ প্ৰফিট কৰিছো এইটো আপোনালোকৰ ওচৰত মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি মাৰ্কেট ওপেনিং হৈছে আপোনাৰ গ্যাপ আপ ওপেনিং হৈছে R2 ওপৰত মানে ওপেনিং হৈছিলে তাৰ পিছত ব্যাংক নিফটিটো দেখিছেনে আপোনালোকে মই দেখাই আছো আপোনালোকক এইটো যে ট্ৰেন্ড লাইন যে ড্ৰ কৰিছো মই এইটো এই ট্ৰেন্ড লাইনটো एकदम एक्जेक्ट ओपन को है मार्केट बैंक निफ्टी तो तरह मैं कि निफ्टी ट्रेड करिलो मैं S1 माने सपोर्टर ऊपर रेजिस्टेंसर ऊपर गैसे माने माने सपोर्टर ऊपर जो निचिना भाबी कि मैं कि करिलो ट्रेड लिलो कल साइडत ट्रेड ललो तार पिছত मैं यात लस हो गल मैं कियो ट्रेड करिब नालागिছিলে कारण एटो ट्रेंड लाइन तो ইয়াতে আছে बैंक तार पिছত एटो ट्रेड लोआ पाछते मैं देखिलो जे बैंक निफ्टी तो ये तलते আছে एटो तलत गिरिब मैं 100% जानिलो तथापिও माने एंट्री करिले जितिया मैं माने उलाबले माने भाबे নাই आरो माने जी हले हबो देखा जाबो स्टप लस तो हिट हबो एनेका कयकिनि ইয়াত मोर एबार लस হৈ গল निफ्टी तार पिছত मैं रखिलो तार पिছত ইয়াত कलर्स लइছো आको लस হৈছে तार पिছত ইয়াত मैं प्रॉफिट करिलो ইয়াত कल साइडत निफ्टीत तार पिছত नेक्स्ट टाइम मोर कि हो गल तार पिছত ইয়াত एंट्री करिलो माने आही मार्केट S1 S2 माने सपोर्ट 2 लके आहिले तार पिছত মই ইয়াত एक्जेक्टली ट्रेड এটা ললো तार पिছত प्रॉफिट হলো आको लसत कन्वर्ट হৈ গল মই হোল্ড কৰি থাকিলো तार पिছত मार्केट बुलिश दिले 2 बाजी लके माने मार्केट बुलिशत गल ইয়াৰ लके মই ट्रेड ললো तार पिছত মই एग्जिट करिलो याते एग्जिट करिलो तार पिছত मार्केटो धाराधार ऊपरत गल गय 69 रुपीसत किनिছিলে মই इटु হয় আপোনাক গৈ পাইছে আপোনাৰ 335 তেনেহলে কেই গুণা হৈছে আপোনালোকে ভাবিছা 3 গুণা 4 গুণা 5 গুণা হৈছে বহুত টকা বনাইছে সাকি আপোনালোকে আজি মই নিশ্চয় আশা ৰাখিছো আপোনালোকে ট্ৰেড কৰিছে আৰু ভালে ভালে ইনকাম কৰিছে মোৰ ট্ৰেডটো ইমানতে আসলে মই আপোনালোকক मोर प्रॉफिट एंड लस तो मैं देखाम आपनलोকক एटो सब मोर टार्गेट दिছিলে যে এটো চাও आपनलोকে এটো टार्गेट तो গই কিনি ওপৰতে গৈছে তাৰ পিছত বহুত ভাল হৈছে আজি ট্ৰেডটো তথাপি মোৰ কাৰণে কি কম আৰু চাক आपनलोকে मोर प्रॉफिट तो এটো চাক দে মই প্ৰথমত লস হৈছিলে আপোনাৰ 2000 লস হৈছো 2000 লস হৈছো তাৰ পিছত 5000 प्रॉफिट আছে তাৰ পিছত আপোনাৰ 300 तार पिছত एफाले 2000 और 5000 प्रॉफिट तार टोटल काटी किनी अपना 1300 हे पालो मैं আজি যদি ৰখিলে হয় টেন সাক আপোনাৰ এই 3 লট লৈছিলো মই 3 লট লৈছিলে 70 रुपीस सॉरी 69 रुपीसत কিনিছিলে 69 रुपीसत কিনি আপোনাৰ 83 रुपीसत মই সেল কৰিলো ইটো গৈ আপোনাৰ কি এলটিপি কিমান চলি আছে 300 69 रुपीसत किनाটো 83 रुपीसत सेल करिलो तार पिছত 354 लके गय पाइसे मार्केट जदि মই নুলালে হয় তেনে হলে আজি মই বহুত प्रॉफिट করিলো হয় সো আজি ইমান ট্ৰেডটো তার পিছত এটা একাউন্টটো আসলে এটো মই আপোনালোকক দেখাম এটা ডিমেট একাউন্টটো हाय दोसा हाय दोसा আপোনালোকে 16 तारीख 5 माह 2024 1,09,125 रुपीस এটা ট্ৰেড লৈছিলে মই কল সাইডত আসলে হেমানে আসলে সো আজি ট্ৰেডটো ইমানে আছে মোৰ লজিক তো মই আপোনালোকে আগতে কৈছিলে যে बैंक निफ्टी तो एकदम ट्रेंड लाइन सपोर्ट है ये कारण मैं जानिसो जे 100% कल साइडत যাব लास्ट टाइम ये मुवमेंट दिले 100% सियोर एक्यूरेसी होइसे सो आपनलोके भिडिओটো ভাল পাইছে যদি লাইক কৰক শেয়ার কৰক যদি ওহা কালি লেভেলটো লাগে তেনেহলে মই লেভেলটো শেয়ার কৰি আছো অলপ পাছত শর্ট রিলছত সো থ্যাংক ইউ সো মাচ